Hi mga Inday! Good morning! Another day and another hugason na naman. So mga to guys, nahuman na kog hugas then naghinahinay na kog arrange ang mga plato ug baso aron moadto na po ko sa akong next nga trabahoon. So mao to guys, naghinahinay na kog sulod sa tindahan aron masugdan na nako ang akong panglimpyo sa sulod niya. Nanudlay pa ko sunod nang arrange na ko sa kama. So pagkahuman akong arrange sa kama guys, nanilhig dayon ko aron dili na kay kalat. Then pagkahuman akong panilhig, diretso din ko sa lamisa aron mga arrange og tiwas. Then mao to nibalik og panilhig kay kalat kayo ang lamisa. Then mao to guys, thank you for watching mga kapek. See you sa next vlog nakin. Thank you.